Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kami mengucapkan dari Cakra Aura Laduni mengucapkan selamat hari lahir Harlah NU ke-99 tahun 2002. Yang di gambar berikut ini adalah peringatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan yang dihadiri oleh Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Koperasi UKM RI Bapak Teten Masduki, Gubernur Jatim DRA Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, Wakil Gubernur Jatim Bapak Emil Elestianto Darda, Kapolda Jatim Bapak Danrem, dan yang Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, serta staf yang lain dan para undangan yang dihormati. Pada ini acara Harlah disampaikan penayangan video biografi Kiai Haji Sekona Khalil Bangkalan, dilanjutkan sambutan Kiai Haji Fahrillah Askal, pengasuh Ponpes Sekona Khalil Bangkalan, yang intinya ucapan selamat datang kepada undangan yang hadir di Ponpes Sekona Khalil Bangkalan, ponpes tertua di Indonesia serta sejarah pencetus berdirinya NU. Ponpes Sekona Khalil sudah berusia 168 tahun, lebih tua dari lahirnya NU. Ponpes Sekona Khalil mengajarkan banyak hal untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Semoga NU semakin jaya di bumi Madura serta di negara kita Indonesia. Pada acara tersebut ada sambutan Wakil Presiden secara virtual yang intinya NU telah memberikan kontribusi besar terhadap bangsa. NU memiliki potensi yang besar dalam membangun bangsa. NU memiliki banyak ulama, intelektual, dan cendekiawan yang memiliki jaringan internasional di beberapa negara. Tantangan yang dihadapi sekarang bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki menjadi kekuatan real yang terkoordinasi di semua aspek. Memberikan dampak terhadap perbaikan, NU berfungsi sebagai penggerak dalam pembangunan. NU harus memberikan sumbangsih kepada bangsa Indonesia, terutama umat Islam. NU harus berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa, makin berperan dalam dunia yang penuh perubahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengambil peran sentral dalam perkembangan Indonesia. Sambutan Ketua PBNU yang intinya sebagai berikut. Bahwa sebelum Kiai Haji Sekona Khalil wafat, beliau memberi kita isyarah dan bekal untuk mendirikan organisasi ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama NU. Peringatan Harlah ke-99 kita selenggarakan di 4 titik, yaitu Balikpapan, Labuan Bajo, NTT, Palembang, dan puncak rangkaian dilaksanakan di Bangkalan. Prosesi ini tidak dipilih secara acak, namun dilaksanakan melalui jejak sejarah berdirinya NU guna menyongsong 1 abad usia NU. Dengan terjalinnya kerjasama dengan Kementerian BUMN dan Koperasi UKM, semoga kedepannya NU semakin maju. NU mempunyai BUMNU, badan usaha milik NU, memajukan komoditas sesuai dengan potensi wilayahnya. Dan sambutan dari Gubernur Jawa Timur yang isinya ucapan terima kasih kepada seluruh
ulama NU yang hadir. NU menjadi pondasi kuat di segala faktor. Tidak lama lagi di Madura, tepatnya di Suramadu, di sisi Madura akan dibangun Islamic Center serta fasilitas lain untuk meningkatkan perekonomian di Madura, terutama di Bangkalan. Sekali lagi dari channel Cakra Aurala Duni mengucapkan selamat Harlah ke-99 NU tahun 2002. Semoga kedepannya lebih baik bersama-sama masyarakat, rakyat, dan bangsa kita bangun untuk mengisi kemerdekaan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, di dalam acara tersebut ada solawatan secara virtual yang dilaksanakan oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Kudus. Semoga dengan wasilah solawat bangsa dan negara kita ke depannya lebih baik, lebih maju, dan akan berkembang. Amin. Selanjutnya mari kita lantunkan sholawat bersama-sama. Semoga dengan wasilah sholawat negara kita tambah maju. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah ikut bersolawat bersama-sama para subscriber ataupun yang menonton video ini. Semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.